जय जगन्नाथ। आज्ञा प्रणाम। जय जगन्नाथ। केमिति अछंती? बहुत बढ़िया। नहीं मु कहली केतेबेले व्यस्त थिले जोरसोर व्यस्त आज टिके फांका आज पूरा विश्राम रे पूरा माने एते पेनफुल अवस्था रे काम हैला कल तो उपास पूरा थिली। हाँ परा संध्या आसी पहुंचली। देह मुंड दर्द कहीं ये माने जना पड़ोनी मानसिक रहा अन्य जगार शरीर ता भितर दौड़ा कष्टटा शरीर को से पछे जना पड़ो से कार्यटा जो मुंडू पलैज तापर जा जिनसा जना पड़े अनुभव कथा बुझा पड़े ना किए खाइला किए ना जीव क्या निश्चित ये कौन कम गोटे गोटे कथा ठाकुर कथा हूँ सब शरीर को व्याख्या कार्य से कहले अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म करिले क्षय जानती बुझी ये कथाटा कौन आ रहस्य रहस्यतम कथा है बहुत गभीर रहस्यतम कथा कौन सी कर्मर आवश्यक ना तुम्हें किसी कर्म से करुँच तमें केवल माने अनुभव आणुच हाँ नहीं सब कर्मर आधार होती सी आड़े कहे चोरी कर साढ़े पुलिस पठेबे धर बोली तो सब अच्छी आमे खाली निमित्त मात्र किंतु सी जो अर्थटा कौन ये भागवत आपको जो लिखिले यार तात्विक अर्थटा हूँ कौन ताकू माने ये बहुत भीतर कथा खाली सर्टकट रे जति आमे अनुभव करूँ कहते अकर्मे माने अकर्म हो जाओ तमें अकर्मा हो जाओ तेबे जाइए वासुदेव सहित प्रीति लगे केमिति अकर्मा हम ना आखि अच्छी किसी देखु नेला थी कान खोला अच्छी किंतु किसी बाह्य जगतर किसी शब्द शुभा जाऊन नासा अच्छी पवन जीवा आसा करुच्ची कि नहीं जना पड़ू न मुख अच्छी किंतु कथा कहू न ये जो ये चारिटा अकर्म हो से ये वासुदेव सहित प्रीति लगे जितेबले एमाने कर्म करेंगे से क्षय हो माने आउ से संजोगटा हेनी ये ठीक ना भूल पूरा ठीक बस सबको से महापुरुष माने थोई देइचंती चक्षु कर्ण नासा मुखरे ही या कहते सप्तांग को नहीं अष्टांग जोग करवा ये जोगता हूँ श्रेष्ठ जोग बोलिकी सी माने पूरा प्रमाण कर ना केते दूर ये सत्य ना मिथ्या सत्य महापुरुषों कथा से माने एमती सब माने कौन से को विषय रे न कही को विषय रे से न जानी माने एमती गोटे कौन करिया हाउ से जा हाउ माने से माने कर्म करिले ही शरीर कष्ट आसीबो सेति कौन ना से जो प्रीतिटा रहिबा कथा केते बेले ना कहले से जो कहले आमर से जो आमर कहते निशबद घरे नाम संकीर्तन शबदर नाई हरि कीर्तन व्यस्त अच्छा कि ना मु शुणुची पता नहीं मु कहली जदि व्यस्त थिबे ताले मते नहीं मु शुण नहीं से कहउचंती जे निशबद घरे नाम संकीर्तन चली से निशब्द घर कौन एटा तो जानते से मत कह पड़ोनी नहीं एक्चुअली कौन कि माने केते गुड़े जिनिस अच्छी पहले जाई आसी रहू अच्छी से तत्व को धर माने जीवा आसबार कथा पवन सूत्र जानिले तुटे जंजाल अच्युति विचार बोले जो तुम ये जिनस को जानीव जाऊँच आसूची कौन टा रोची जाई आसी रहू अच्छी यहाँ हूँ मूल कथा से तत्व प्राय आमर यही अच्युति ये अच्युतंकर जिते अच्छा ये प्राय लोक से माने कहीं के जानी कि न जानी से किसी जना पड़ूनी जानिले एमती हवा कथा नुहे पौरंश कर विभिन्न समस्या सब सृष्टि होती कौन हुए टोपाए पानी ततला कर पड़े कि ना हम हाँ से टोपाए पानी शामुका गर्भरे पड़े मुक्ता हो जाए ठीक
କିନ୍ତୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କଥାଟା ଏଇଆ। ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ତା ହଁ ଇଏ ଟୋପାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଲେନି ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କିନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଜାଗର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ ସେ ଚେଇଁକିନା ହେଇକି ବାଷ୍ପ ହେଇଗଲା। ସେ ବାଷ୍ପ ହେଇଗଲା। ହଁ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ତ ସବୁରି ଭିତରେ ଅଛି ନା। ନିଶ୍ଚିତ। ସବୁରି ଘଟରେ ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ। କଂସ ଭିତରେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ବି ସେଇ। ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ଆମ ମିତ୍ର ଭିତରେ ସେଇ ଅଛି। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ମିତ୍ର ଏ ସବୁ ହୁଁ ଗୁଡିକ ଆମରି ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ବାହାରେ ଭେଟୁଛେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କର୍ମ ହଁ ଏପରି କର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମରି କର୍ମର ଯୋଉ ଅଡୁଆ ସୂତା ଗୁଡିକ ସେଇଥିରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛେ ଏବଂ ରହିଛେ ସେଇ ଅଡୁଆ ସୂତାରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଅକର୍ମ ହେଇଯାଏ। ବାସ୍। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ ହଉଛି ଆମେ ଯେତେ କରୁଛୁ ସେଗୁଡିକ ଅଡୁଆ ସୂତା। ସେ ଅଡୁଆ ହଁ ସୂତା ଗୁଡିକ ଯୋଉ କର୍ମଟି ଆମେ କରୁଛୁ ସେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ପଡୁଛୁ। ତେଣୁ ହଁ ସେ କର୍ମକୁ ଅକର୍ମ କଲେ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ହୁଁ ସେ କର୍ମ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗେଶ୍ଵର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅକର୍ମ କର୍ମ ଦାୟକ। ତେଣୁ ଅକର୍ମ ର କର୍ମ ହଉଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ଅକର୍ମ ବାସୁଦେବ ପ୍ରତି କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ଯେମିତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କର୍ମ କଣ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ସେ ହୁଁ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ହୁଁ ଚାରିଟା ଯୋଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି କର୍ମକୁ ନେଇ। ହଁ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମ ଯୋଗ। ହୁଁ ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଯୋଗ। ହୁଁ ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମ ସந்ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ହଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କର୍ମକୁ ଜାଣ କର୍ମ ଯୋଗରେ। ହଁ। ତାପରେ କର୍ମକୁ ଜ୍ଞାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କର। ହୁଁ। ସେଟା ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ହେଉ ହୁଁ ଏବଂ କର୍ମକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଦିଅ ଅର୍ଥ ଯେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ସେ ତ ହୁଁ କର୍ମରେ ନାହିଁ ଆଉ କର୍ମ ତ ହଉଛି ସେ କଣ କରୁଛି କି? ହଁ ଠିକ ଠିକ। କର୍ମଟା ହଉଛି ନା ସେ କଣ କରୁଛି କି? ନା। ତେଣୁ କର୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଅନୁଭବ ହବ ମୁଁ ହୁଁ କରୁଛି ଅନୁଭବରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ? ବାସ୍। କର୍ମ ହଉଛି ଯେମିତି ନିଃଶ୍ଵାସ ତାର ସେ ହଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ନଉଛି କି? ଏ ତାର ମନକୁ ଚାଲିଛି। ସେମିତି ସବୁ ମନକୁ ଚାଲିଛି। ହଁ। ସବୁ ମନକୁ ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ସବୁ ତ ମନକୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସବୁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଇଏ ମନକୁ ଯେତେ ଚାଲିଛି କଥା ବି ଆମେ ଘଟିଲା ହୁଁ ଏସବୁ ଆପେ ଆପେ ହେଲା ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ହୁଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ କାନ୍ଧ ଦେଖେଇବାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖେଇଛେ। ହଁ ଆମେ ତ ମାନେ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ କାନ୍ଧଟା ବି ତାର ନା। ହଁ ସବୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ କେବେ କିଛି ନିଜେ କରନ୍ତିନି। ଏତେ ବଡ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଲେନି କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ଵାରା କରେଇଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କରଉଥିଲେ ସିଏ ନ ମଙ୍ଗିବାରୁ ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ନୟନ ତାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସିଏ ଦେଖିଲା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ କହିଲେ କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସବୁ ମାନେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସବୁ ହେଇଛି ତୁ ଖାଲି ମାଧ୍ୟମ ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯୋଉ ତ ଧନୁ ତୀରକୁ ଥୋଇ ଦଉଛୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଭଲ କି ବୁଝିଗଲା। ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲେ ସେ ସେଇଆ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ସବୁ ହଉଛି ତାର ହେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ହେଲା ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ମାରିଛି ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ମାରିଛି ଇଏ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଚାଲ କୋଉଠୁ ନା ସଞ୍ଜୟ କଣ ଦେଖିଛି ଆଚ୍ଛା ସଞ୍ଜୟ ସବୁ ଦେଖିଲା ଯାହା ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ବେଲାଳ ସେନର ମୁଣ୍ଡ କଟା ମୁଣ୍ଡ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସଞ୍ଜୟ କଥା ସଞ୍ଜୟ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ତା କଥା ଆଉ ଆ କଥା ଭିତରେ କାହିଁ ଫରକ ହେଇଗଲା ଇଏ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଲାଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୟ କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ହୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଇଟା କହିବାକୁ ହଁ ବେଲାଳ ସେନକୁ ସେ କଥା କୁହାଯାଇନଥିଲା ନାଇଁ ବେଲାଳ ସେନ ନିଜେ କହିଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ହଁ ସଞ୍ଜୟ କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତୁ ଦେଖେ
देखिकी आउ जन को कहया पे नहीं सुनना संजय को कहला तू देखे हाँ बेलाल सेन को कहला तू देखना अच्छा से कहला नाई मुझे देखी तेणु मो मुंडटा रख काटी दियो मो मुंडटा रख आपको कहला देखे ताको कहला देखना अच्छा जहाँ को कहला देखिया को से देखिला बकल हाँ जहाँ को कहला देखना से देखिला मंज गिरिजास हाँ ठीक मंजटा तेणु ये सब को देखिला पाप को भी पुण्य को भी किए हाँ संजय हाँ किंतु बेलाल सेन क्या देखलानी केवल देखिला शक्ति हाँ कहला गोटे चक्र खाली आई शक्तिटा देखला हाँ सी देखिलानी दुर्योधन को देखिलानी अर्जुन को ना कर्ण को देखिनी कि कृष्ण को देखिनी ना से खाली देखी शक्तिटा तेणु से सूक्ष्म को दर्शन कला ये स्थूल को दर्शन कला संजय हाँ तेणु संजयर कथा बेलाल सेन कथा निश्चित पातरांतर कथाटा रही जे संजय स्थूल जगतटा देखुला बेलाल सेन सूक्ष्म जगतटा को देखुला बेलाल सेन कहीं आपणार नथिले संजयर आपणार थिले राजा अंध राजा से अंध राजा को कहूला राजा आदेश से परिचालित बेलाल सेन कहार आदेश परिचालित न से मुक्त ये बंदी संजय बंदी तेणु से मुक्त हाँ सेटा माने ठीक अच्छे माने गोटे कथा हूँ कौन ना एटी दृष्टि अंतर बहुत गोटे ता भीतर आहरी बहुत जिन बाहरी हमर दृष्टि 10 प्रकार हाँ हमर दृष्टि 10 प्रकार है प्रथम है बाह्य दृष्टि पार्श्व दृष्टि ऊर्ध्व दृष्टि अध दृष्टि मध्य दृष्टि निम्न दृष्टि पश्चात दृष्टि दूर दृष्टि अंतर्दृष्टि बस भीतर कौ दृष्टिटा श्रेष्ठ अंतर्दृष्टि बस अंतर्मुखी हेले ही अंतर्दृष्टि आसीबो एवं आत्मज्ञान प्रकाश पाइबो एटा ठीक तेणु अंतर्दृष्टिटा बहुत गुरुत्वपूर्ण बस बस से कि कहते जे तमें तत्पस्या माने तपस्या अर्थ कौन तो तू तो भीतर पशि जा तो भीतर पशि जा बस तू एत बड़ सृष्टि की किसी बुझी पारिबुनी नहीं तू कुआड़ बोलु बाहर कहीं बोलु तू तो बाहर कहीं बोलु ये सृष्टि किसी तू अंत पाइबुनी आज अंत किसी पाइबुनी समस्त अंग को जाकी जोकी भितर रहुची आवश्यक पड़े बाहर कर सेमती तुम जाकी जोकी भितर पश दरकार पड़े बाहर को टिके आस ठीक 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 ये हूँ प्रकृत माने रहस्य कौन ना ये 3.5 हाथ को आम न जानी गोटे एत बड़ ब्रह्मांड भितर को पशिकी ता विषय आम कहू प्रयास करुचे वृथा बाचाल मात्र यही जड़े कही ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तो सेटा को कहीं भी अनुभव कलेनि ताले सत्यटा को आम कहीं अनुसंधान न करिया नहीं आपन कथा बुझंतु सुनंतु दिने गोबरा पकी पोक हाँ महाभारत युद्ध चलता बेले व्यास से बाटे जाऊे युद्ध पड़िया आड़े बुली आसवे गोबरा पोकटे भारी कलबल हो दौड़ा अच्छा व्यास कहले अरे कुआड़ 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 दौड़ू ना कौन कुआड़ दौड़ू आपन कौन जानी मु कुआड़ दौड़ू ना कौन तू युद्ध करने जीव ना कि पागल लोक युद्ध करने मु कौन जी युद्ध पूरा चली ना तू कहीं कलबल ही दौड़ू ना आउ रथ चक मो माड़ मरजी ना हे तू गोबरा पोक गोबर अर्थ मल तू जीवन कटिगला तू से मरीगले मुक्त होगी आ गोटे भल जन्म पाइबू जदि रथ चक तले पड़ी मरबू गोटे भल जन्म पाइबू तू डरिकी पलाऊचु जो थे मुक्ति होटा न बुझिकी ना रे तमें व्यासटी ना हाँ
ना नाई मोर डाउट होची ना कौन डाउट काहे होची ना नाई तमे व्यास जने तत्वदर्शी ज्ञानी कहीं मत तो लगुनि तमे से व्यास तमे कहीं मत डाउट होची मु कौन टे तरबरिया जावासिया करुच्ची बोली टे अन्य मनस्क हो जाइए कि मु कहीं चिन्ह पार्नी तुमको ना नाई अरे मुझे व्यास ना कौन तमे से व्यास पराशर पुओ व्यास ना हाँ ना कौन तमें कौन बुझीपार ना कौन बुझीपारनी मत बुझौनु ना हो बाबू मत गोबर टा भल लगुच मरिया चाहूनी तमें केमती बुझीपारन जे तमें कह रथ चक तमे मरीगले तू आउ पुण्य जन्म पाइबू अमृत चाखिबू मत पूरा विस्तार भल लगुच तुम बुझीपारन कहीं तेणु समाजटा मिथ्या एवं अनित्य समाज आमको भल लगे पछरे कारण होची जे आमे तो प्रथमे निजे अनित्य ना पानीटा पानी रे मिसिबो ना तेलटा कौन पानी रे मिसिबो कि ना तेणु मु जेहेतु पानी मो पानी रे मिसी जाउची मते भल लागुची जेहेतु मु मिथ्या मते मिथ्याटा भल लागुची जेहेतु मु अनित्य क्षयशील मते क्षयशील बा अनित्य जगत मते भल लागुची मु नित्य को जानिनी ना मु नित्य नुह मते प्रथम नित्य को जानिबा को हेले नित्य हवा को हबो निश्चित मते प्रथमे सत्य को जानिबा को हेले सत्य को भेटिबा को हेले मते प्रथमे सत्य हवा को पड़िबो निश्चित आमे जहा धारण करिबा ता पाखरे ही पहुंच परिबा नहले हबनी अच्छा तेणु ये विश्व ब्रह्मांड रे आमे जेते समस्ते माया रूपी जन्म नैचे समस्ते आमे जीव जगतटा होचे केवल गोटे माया ये मायाटा हमको द्रव्य द्वारा भ्रमित करिछि माया द्रव्य गोटे माया जहा रहे नाही जहा अछि एवं रहिबो नाही ताहा होछि माया जे थिला अछि एवं रहिबो ताहा होछि सत्य से सत्य को भेटिबा को हेले हमको अनित्य पदार्थ रु पदार्थ भाविनी चेतना रु मुक्त हवा को पड़िबो इंद्रिय विषय रु मुक्त हवा को पड़िबो एवं वस्तु जगत चेतना रु मत मुक्त हवा को पड़िबो प्रथमे मु स्वाधीन हेले जाइकी सत्य को भेटि परिबी निश्चित मु तो कौन सी गोटे पदार्थ द्वारा बंदी धर मु कामिनी द्वारा बंदी नारी यौवन द्वारा किंबा मु कामिनी ठारू मुक्त किंतु कांचन द्वारा बंदी धरिनी मु कामिनी एवं कांचन ठारू मुक्त किंतु मु मो आश्रम मु मो देउल मु मो देवता जो द्वारा बंदी मु एवं मोर तू तोर मोर तोर ये भावना रे हमें भी बंदी एटा मो आश्रम मु कामिनी कांचन बंदी मु परिवार रु बंदी मु कामिनी कांचन रु मुक्ति मु परिवार रु मुक्ति मु लोभ मोह रु मुक्ति किंतु मु ये आश्रम रे बंदी किंतु ए पदटा काहे भागवत रे कहले कहले हमर ए जीव आहार लंपटे बंधन भव सिंधु तटे ये जीवटा आसी केवल आहार खाइबो आउ लंपटटा करिवो लंपटटा बोले नारी संभोग ये दुईटा जिनिस को यदि करिवो ताले से भव सिंधुर तटरे बांधी हे जीवो आउ से पार हे परिवो नाही सुनंतु ता माने इनडायरेक्टली भागवत कहले आहार आउ मैथुन ठारू यदि दूर रे रहिलो ताहले निश्चित भव सिंधु पार हे जीवो कथा तो या ना सुनंतु भागवत रे कथा के जते बेले कहा गला हां ये कथार मर्म होची जे तुमे एई परी एक पंखिल जगत रु तुरंत मुक्त हो जाओ जोटा तुम हाथ रे अछि हां तुमे एथुरु मुक्त होले मु तुमको जन्म मृत्यु चक्र रु मुक्त करिवि निश्चित कामिनी कांचन माने देह सुख मैथुन एवं आहार ये जो दुईटी सुख तुमे निजे चाहिए से मुक्त हो पार ये तुम हाथर कथा निश्चित किंतु जन्म मृत्यु चक्र रु मुक्ति हबार कथाटा तुम हाथ में ना
प्रथमे तुमे एइथुर मुक्त हेले जन्म मृत्यु चक्रर मुक्ति करिवार व्यवस्था मु करिवि निश्चित पर्यायक्रम किंतु हाँ किंतु श्रीमद भगवत गीतारे भगवान कहिले रस वर्जन रसोपी तुम्हें सीना रस को वर्जन कल कि प्रत्येक मुहूर्त तो से रस को पान करुच केमिति ना तुम्हें आमिष छाड़ीच जे आमिष कथा तो भावुच कामिनी छाड़ीच जे कामिनी कथा तो भावुच कांचन छाड़ीच जे कांचन तो भावुच संसार छाड़ीच किंतु संसार को तो भाविच भावना रे धरिच निश्चित तेणु तुम्हें जदि रस को संपूर्ण वर्जन करनी रस को वर्जन कर पुणी रस को पील रस वर्जन रस ओपी माने रस को वर्जन कल कार्तिक मास बोली आमिष छाड़ीच किंतु छाड़ खाई पाखे जाऊँ बोली मन पकाउच आगुरी व्यवस्था होती से दिन कौन करिया तेणु तुम मासक जाकर धर्म गला से पदक निश्चित हाँ ठीक यही तो निर्यात तेणु तमे रस को वर्जन करिच किंतु कोठु संपूर्ण करना ना तुम्हें जीभरु वर्जन कले हेबनी जीभर जे मूल मन जीभर मूल होची मन मनरु तमर गला कि नाई नाई तो तुम्हें आमिष छाड़ले भी तो प्रतिदिन खाऊथिल मानसिक स्तर रे हाँ निश्चित तेणु तेणु आमको जेहेतु प्रभु जन्म करिचंती आहार एवं मैथुन रु तेणु आहारटा देह मैथुनटा भी देह तेणु आहार बिना देह रहिबनी कि मैथुन बिना देह आउ सृष्टि हबनी तेणु ये दुईटा निजे स्वयं परम ब्रह्म परम पितांकर लीला से दुईटा सहित ये मन संपूर्ण विजड़ित ही रही एवं से जो दुईटी व्यतीत ताको अन्य किसी भल लगुनि से पर्यंत बुझिनी सत्यटा कौन जेतेबेले मन सत्य को बुझिब सेतेबेले मन चित्तरु चैतन्य सत्ता को परिवर्तित हो से मन चित्त से मन चैतन्य से मन गंगा रे बुड़ पकाउची से मन गोबर गाड़िया को भी गंगा कहूची हाँ निश्चित से मन तेणु मन को परिवर्तन करने को हेले विमल करने को हेले मन को निर्मल करने को हेले प्रथम कथाटी होची मनर मूलक्षय टी धरवा को हबो मनर मूलक्षयटा होची आसक्ति कौन सी पदार्थ ऊपर जदि आसक्ति सृष्टि होउनी ताहले मन थय हबो आसक्ति को बंद करने को हेले तार मूलक्षय होची जीभ जीभ खोजुची ना रसगोल्ला खाइब बोली तेणु रसगोल्ला प्रति आसक्ति कर्मरु निर्वृत्त हवा केवल अकर्मटा ही श्रेयस्कर तेणु अकर्म करने को हेले आपन को प्रथमे जीभ को ओलटई घंटिका पर्यंत टाणिकी नहीं खेचेरी कुड्रा आदि अभ्यासगत भाव आपन करिवे ताले जीभर जो रस स्वाद एवं गंध ये सबु जो इंद्रिय माने हमर अछंती से माने क्षय हेबे एवं से माने तांको निज विषय रु निवृत्त हेई आपन को कथा अनुसार परिचालित हेबे हाँ से कि कहले जे कि महापुरुष जहाँ लिखिचंदी जे कि पंचुक बिलिकी गोटा रखिचंदी कौन ना पूरक कुंभक रेचक जाचक त्राटक पांचटा जाक क को यदि जने करे ता भितर रहिबो ना खेचरी मुद्रा जीभटा को रखिया को पड़िबो छोट जीव नागिबनी तथापि से लागे ना लागे काहे जने भाबुची हाँ नहीं लागुनी किंतु नहीं लागुनी बोली ग्यारंटी किछि नहीं प्रभु जी चाहे छोट जीव रे लक भी करे देबे लगेई कि ताकू नहीं करी अमृत पान भी करे देबे हाँ निश्चित सी चाहिए तमें केवल कहला दायित्व जे एति कर वास्तव में सेति कर ता पर कथा भाव जहाँ से कर देबे हाँ ठीक ता पर कथा भाव ता पर कथा भाबिले तमे करबनी ना हाँ लागुनी मु काई करबी तमर कोन गला तमको तो कहला कर और लागु न लागु हाँ लागु न लागु बस एटा अभ्यास रहिबा दरकार हाँ ठीक है बनते बनते बन जाओ बनते बनते बन जाओ निश्चित 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 तापरे
ସେଇ କଥାକୁ କହିଲେ ଜୀବର ଅଳପ ଶକତି ସତେ ଯୁବତୀ ଏକପତି। ଭାଗବତ କହିଲେ ଜୀବର ଅଳପ ଶକତି ସତେ ଯୁବତୀ ଏକପତି। ବୁଝିଯାଉଛି? ସେଇ ପୁରା ମହାଭାରତ ଟାକୁ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଥୋଇଦେଲେ ନା ନାଇଁ? ସତେ ଯୁବତୀ କିଏ ନା ମହାଭାରତର ସେଇ 100 କୌରବ ବଂଶ। ଇଏ ରହିଲେ କିଏ ନା ଏକ ପତି ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ। ତ ସିଏ ମାଧ୍ୟମ କଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବକୁ ବା 5ଟା ମନକୁ। ସେ ପଞ୍ଚ ମନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ଯାଇକିରି ଏ 100 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇପାରେ। କଣ ନା ଗୋଟେ 100 ଯୁବତୀ ପାଖରେ ଜଣେ ପତିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଜୀବ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଭାଗବତ ଏଇଟାକୁ କହିଲେ। ମଣିଷ ତାକୁ ବୁଝିଲାନି, ତା ପାଇଁ କି ପ୍ରୟାସ କଲାନି। ଭାଗବତଟା ଏତେ ବଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଲା, ତାର ନିର୍ଯାସଟାକୁ କେହି ଚିପୁଡିକିରି ବାହାର କଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣିକିରି ଏ କାନରେ ପୁରେଇଲେ ସେ କାନରେ ସେ କହିଲେ ପାଠ ପଠନେ ବିନିଯୋଗ। ଯାହାକୁ ପାଠ କରୁଛ, ଯେତିକି ପାଠ କରୁଛ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କର। ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କେହି କଲେନି। କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ହରି ହରି ବୋଲି ସର୍ବେ ବୋଲୁଥିବେ, ହରି ନ ବୋଲିବେ କେହି। ହରି 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 ବୋଲି ସର୍ବେ ମରିଯିବେ, ନେମାଳ ଅଚ୍ୟୁତା କହି। ପ୍ରକୃତରେ ହରି କିଏ ତାକୁ ବି ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନ ବୁଝିପାରିବାରୁ ଆଜି ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣ ହଉଛି? ଏଇ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା ଉଚିତ। କଥାଟା କଣ ହେଇଛି, ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ବୁଝିବା କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ, ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିନି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଛିଟିକିଣି ବସିଛି, ଅହଙ୍କାର ନାଁ ଆମର ଛିଟିକିଣି, ସେ ସବୁ ଛାପିଦବ। ସେ ସବୁ ଛାଟିକି ଫୋପାଡି ଦବ। ହଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ସେ ସବୁ କରିବେ। ସେ ଆମର କାମ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଟିକେ କେବଳ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିଦବୁ। ଆମେ ପ୍ରଣାମ ବି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ସମର୍ପଣ ବି ଜାଣିନୁ, ଆମେ କର୍ମ ବି ଜାଣିନୁ। ତୁମେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କର। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବ ଆମେ ଆଦେଶ ଦବୁ, ଏଇଠି ବସ ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁ, ଏଇଠୁ ଉଠୁ ଆମେ ଉଠିବୁ, ସରିଲା। ସେ ତାର ସେ କରୁ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଖୋଜ ପଡିଅଛି ଖୋଜରେ ସରି କଣ ହଉଛି, କହିଲେ ତମ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଖୋଜ ପଡିଛି, ସେଇ ଖୋଜ ଦ୍ୱାରରେ ତମେ ଖୋଜ। ଯଦି ଖୋଜି ପାରିବ ତାହେଲେ ମତେ ପାଇବ। ଖୋଜ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ପଦଟାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ପଦଟା ପୁରା କାହିଁ ଆଇଲାନି, କୁଆଡେ ଗଲା? ହେଲା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି କଣ୍ଠ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଭାଗ୍ୟେ ଥିଲେ ଧର ଧର ପଦ୍ମ ପାଦ ହେ, ଭାଗ୍ୟେ ଥିଲେ ଧର ଧର ପଦ୍ମ ପାଦ ହେ, ଭାଗ୍ୟେ ଥିଲେ ଧର ଧର। ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଜଣଙ୍କର କାହାର ଥିବ, ସେ ପଦ୍ମ ପାଦକୁ ଧରିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଏକ ପାଦ, ସେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମାନେ ଏକ ପାଦେ ଧର ଧର ବେନି ପାଦେ ନଦୀ ସହି। ଏକ ପାଦେ ଚଳୁଥାଇ ବେନି ପାଦେ ନ ଚଳଇ। ତେଣୁ ଏକ ପାଦ, ସେ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ସେ ପାଦଟିକୁ ଧର। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ, ଆମ ନାକ ବାଟ ଦେଇ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି।
କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କୋଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ନଜର କରିବାଟା ହଉଛି ସାଧନା। ଠିକ, ଏଇଟା ହଉଛି ନିର୍ଯାସ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଁଟା କହୁଛି, କିଏ କହୁଛି? ନାଁ କହୁଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ନାକ। ତାକୁ ବି ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁଟା ହେଲା ନାକ, ଯେ କି ନାଁଟା ସେ ହିଁ କହୁଛି, ସେ ନାକଟା ହିଁ ହଉଛି ଖୋଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଅଁଳା ବାଛୁରୀର ପାଦ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀର ପାଦ ଭଳିଆ ସେଇଠି ଅଛି। ବାସ୍ ସେଇଟାକୁ ଘୋଡା ପାଦ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେ ଘୋଡା କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଘୋଡା ଧଳା ଘୋଡା, ଦି ପଟରେ, ଏପଟରେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ, ଏପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ। ମହାପୁରୁଷ ଆକୁ ପୁରା ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ କଥା ତାର ମାଳିକା ତାର ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କାହିଁକି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସୁଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଏଇ ବାବଦରେ କେଞ୍ଚେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଟକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ସେ ବାଟଟି ହେଲା ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି। ବାସ୍, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍। ଆମର କଣ ଆମର ଲୀଳାଟା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଲୀଳା ଭିତରେ ପଡିଯାଉଛୁ କାହିଁ? ନାଇଁ, ସେ ଲୀଳା ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ଏତେ କଥା ଯୋଉମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସାଧକ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ଭୁଲ ଭଟକା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବା ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କରି ଲୀଳା, ମାୟା ଲୀଳା। ଏ ମାୟା ଲୀଳା ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଛି ଏଇଠି ରହିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ତା ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆ ଭିତରକୁ ଆଣେ, ତୁ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଟା କରୁଛୁ ସେ ଅନୁଭବ ଟାକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଇଲେ ହିଁ ମୁଁ ସେଇଠି। ସେଇଟା ଆମର କାମ ହେଲା ଯେ ବର୍ଷିବା। ନିଶ୍ଚିତ ମେଘର କାମ ହେଲା ବର୍ଷିବା। ମେଘ ବର୍ଷିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ଜାଗା ସେତିକି ପାଣି ରଖିଲା କି ଆଉ କଣ? ହଁ ହଁ, ଠିକ ଠିକ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମେଘ କାହିଁ ଛଟପଟ ହଉଛି? ନାଇଁ ମେଘ ଛଟପଟ ହବାର କିଛି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ମେଘର ଛଟପଟ ହବାର ନାହିଁ। ଯେ ସମୟ ପୋଖରୀଟା ରଖିଦେଲେ, ଅଶୋକ ବାବା ମାତ୍ର ଗ୍ଲାସ ଟିଏ ଧଇଲେ, କାହିଁକି? ହଁ ହଁ, ଠିକ। ଏଥିରେ ମେଘର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାର ତ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁନି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ ନା କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ ଆସୁନି? ସେଇଆକୁ ପୁଣି ଭାଗବତ ନା, ସେଟା ଆସିବନି ପରେ। ସେ ସହସ୍ରେଷୁ ଏକ, ସେ କୋଟି କୋଟି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଚ୍ୟୁତ। କୋଟି କୋଟି ଭିତରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ। ତେଣୁ ସେ କୋଟି ନିଶ୍ଚିତ କୋଟି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଜଣେ। ତେଣୁ ସେ ଜଣକ ସେ କୋଟି କୋଟିକୁ ନ ଦେଖିକି ସେ ଗୋଟିକୁ ଦେଖିଲା ବୋଲି ଜଣେ ହେଲା। କୋଟି କୋଟି ହଉଛି ଲୀଳା ମାୟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କୁହାହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ କୁହାଗଲାନି। ଇଏ ଦୁନିଆଟା, ଇଏ ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ତମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖେ, ତୁ ଜଗତକୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ? ଜଗତଟା ମାୟା। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଆଖିରେ, ଚର୍ମ ଆଖିରେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ, ତୋ ଆଖି ବି ମାୟା, ଏ ଜଗତ ବି ମାୟା। ଆଖି ବୁଜିଦେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ? ଆମେ ତ ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖୁଥିବା। ଆମର କାହାକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା, ଆମେ ତାହା କରି ଯାଉଛେ। ଆମକୁ ଯଦି ଆଦେଶ ହେବ, ସେ ମାଗୁଛି ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବ, ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯଦି ଅଛି ଆମଠୁ ପାଇବାକୁ, ସେ ପାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କେୟାର ନେଲୁ। ଆରେ ବାବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ, ଏଇ ବାବଦରେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଆଉ ଏଇମିତି କଲେ ତୋର ଏଇଆ ହବ। ସେ ଯଦି କଲା ଭଲ, ନ କଲା ଭଲ, ଆମର କଣ ଅଛି? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍, ନାଇଁ, ସେତିକି। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଗୁଣଗାନ କରୁଛି, ମୁଁ ମାନେ ତା ଉପରେ ଖୁସି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ସଖା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଗୁଣଗାନଟା କଣ ନା, କିଏ ଗଲେ ବାହ୍ୟ ମତରେ ସେ ରାସଲୀଳା, ସେ ଅମକ ଢମକ। ସେଥିପାଇଁ କି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଲେଖିକିରି ତାକୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିବେନି? କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲି। ହଁ ହଁ, ସବୁ ପାଇଛି। ପାଇଲେ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପାଇକିରି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମନେ ପଡିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା।
से ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କଲେ। ଆଜ୍ଞା 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 ସବୁ ପେପର ସମାଜରେ ବାହାରିଛି, ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ପ୍ରମେୟ, ଧରିତ୍ରୀ ସବୁଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଟିଭି ସବୁ ଟିଭି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚାର କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ମାନେ ରହିବାରୁ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ ତା ଭିତରେ ଆମର ବି ଠାକୁର ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବସିକି ଆମେ ବି କିଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବି ଚାଲିଲା ତା ଭିତରେ। ହଁ ତ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ ହେଇଗଲା। ଜାଗା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଜାଗା ଟିକେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ହଁ ଆଉ ଘର କଥା ଆଉ ସେ କୋଉ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ହେଇଛି ଯେ ଜାଗା ଆଉ ଇଏ ହବ, ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ଆସି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜ କାମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଦୁଃଖିତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଫୋନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ହଁ ନାଇଁ ସେ ଠିକ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ କି ଆମର ତ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାର ନାହିଁ, ତ ଏମିତି କାହା ସହିତ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ମନ ମିଶିଲା ହয়তো ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରୁ ଏବଂ ଯିଏ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଟା ଯେହେତୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ, କଥାଟା ନିଜେ, ପ୍ରଭୁ ବି ନିଜେ, ଇଏ ନାମ ହଁ ସିଏ ନିଜେ, ଇଏ ସମୟ ସିଏ ନିଜେ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କାହାର ଲାଭ ହେଲାନି, କାହାର କ୍ଷତି ହେଲାନି। ଇଏ ଯାହା ହଁ ହବା କଥା ପ୍ରଭୁ କଲେ, ଲୀଳା ହେଲା, ସେଥିରେ ହଁ କିଛି ଅଙ୍କ ହିସାବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନା ନା ତାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହଉଛି ତାହା ହଉଛି। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମଥୁରା, ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ବାଳମୁକୁନ୍ଦକୁ ଓସ୍ତବ ପତ୍ରରେ, ସେତେବେଳେ ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ହେ ହଁ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଥାଅ, ସବୁବେଳେ ହଁ ମୋ ଜିଭରେ ତୁମ ନାମ ଥାଉ, ମୋ ହଁ ଆଖିକି ଆଉ କେହି ନ ଦିଶନ୍ତୁ, ମୋ ଜିଭରେ ଆଉ କାହା ନାଁ ନ ପଶୁ, ମୋ କାନରେ ଆଉ କାହା ନାଁ ନ ପଡୁ, ସବୁ ଯାକ ତୁମରି ତତ୍ଵ କଥା ମୋ କାନରେ ଥାଉ, ତୁମରି ରୂପ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାଉ, ତୁମରି ନାମ ମୋର ଜୀବରେ ଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲେ, ବିତରାଗ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହଁ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରଭୁ ଘଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହୁଏ। ଆମର କିଛି ହାରିଲି କେତେ ଜିଣିଲି କେତେ ତା ଉପରେ ହିସାବ କରିବାର ନାହିଁ। ନା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଠିକ ଏଇଟା ଠିକ କଥା। ସବୁ ଯାହା ହବାର ଅଛି ହେଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଯା ହଉ ଆଉ ଭଲ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଠି କଣ ବସିଥିଲେ ନା କଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି, ଟିକେ ଲେଖୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଲେଖା ଲେଖି ସମୟ କରୁଛନ୍ତି ନା? ପାଇଛି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କଣ ଯଦି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ ତାକୁ ଲେଖେ। ଏବେ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିବ, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଣାକ୍ଷର କ୍ରିୟା ଯୋଗ ସୂତ୍ର ଆଚ୍ଛା ପୁସ୍ତକଟିଏ ବାହାରିବ। ଅଣାକ୍ଷର କ୍ରିୟା ଯୋଗର ଆଚ୍ଛା ସୂତ୍ର ଟା କଣ, କେମିତି ଅକ୍ଷର ବସାଣ ହବ, କେମିତି ଜଣେ ସାଧନା କରିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଶରୀର କଣ, ପଞ୍ଚ ମନ କଣ, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା କଣ, ହୁଁ ମନ କଣ, ସତ୍ୟ କଣ, ମିଥ୍ୟା କଣ, ଜ୍ଞାନ କଣ, ଅଜ୍ଞାନ କଣ, ସାଧନା ଆଚ୍ଛା କଣ, କାହାକୁ ସାଧନା କୁହନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଆଚ୍ଛା କଥା ଗୁଡିକର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଆଚ୍ଛା ପାଇଁ କିଛି କିଛି କାମ ଆଉ ବାକି ଥିବା ତା କରୁଛି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେ ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଯିବ ଏବେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ତଥ୍ୟ, ଏତେ ତତ୍ଵ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦିଆଯାଇଛି, ହୁଁ ସେମାନେ ହୁଁ କେମିତି ସାଧନା କରିବେ ଏବଂ ହୁଁ ସାଧନାରେ କେମିତି ସଫଳ ହେବେ, ସବୁ କଥା କହିଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ସୂତ୍ର ଟା, ସବୁ ଯିବା ସବୁ ଆସିବାର ସବୁ ସୂତ୍ର ଟା ସବୁ ପୁରା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାପ ତଛିନ୍ନ ହେଇଛି। ଚୁପ ପୁରା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ପୁରା ମାପ ଚୁପ କରିକି କହିଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ତାକୁ ସାଧାରଣ ବୁଝିପାରିବ? ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେ ବହିଟାକୁ ଧରିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ହୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ନିଶୁଣି। ହଁ ହଁ ଠିକ। ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଧରି ପକେଇବ ସେ ପୁସ୍ତକ, ହୁଁ ସେ ତୁରନ୍ତ ସଦଗୁରୁ ଖୋଜିବ, ଗୁରୁ କରିଦବାକୁ, ଏବଂ ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ କରିଦେଇକି ସେ ବହିଟାକୁ ଧରିକିରି ସେ ଆଗକୁ ବଢିଯିବ। ମାନେ ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ଟା ଗୁହ୍ୟ ଅଛି ତ? ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ ଗୁହ୍ୟ ଅଛି ନା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ କରିବ।
निश्चित निश्चित सेटा सबुठारु श्रेष्ठ कहीं आमर भागवत को कहले कौन ना स्कंद स्कंद बोले माने कांध पर्यंत आ मुंड को जीवा को हेले गुरु करिया पड़ियो मुंड को जीवा को गुरु से स्कंध करागला सेटा ना नहीं आओ हाँ से तो सब रहस्यमय ताकू से लीला को जे अनुभव करिवो से बुझियो पुस्तक रे पूरा शरीर विज्ञान टाकू प्रांजल भाव रे 7टी चक्र कथा लणन चक्र कथा ब्रह्म ब्रह्म गंठी रुद्र गंठी विष्णु गंठी ब्रह्म नाड़ी चित्रा नाड़ी वज्रा नाड़ी इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी ये समस्त 14टी नाड़ी जो आमर चित्रा सबु नाड़ी कुहू पुषिया हस्ती जिह्वा ये जेते प्रकार नाड़ी सब अच्छा सबु नाड़ी विस्तृत वर्णना किए के 14टा नाड़ी 3टा नाड़ी हूँ श्रेष्ठ इड़ा पिंगला सुषुम्ना बास ये 3टा को शेष कर महापुरुष पूरा स्पष्ट पच्छिन्न कर 14 नाड़ी श्रेष्ठ हूँ 3टा नाड़ी की जे धरिकी ये 2 नंबर को छाड़ी जे 3 नंबर रहिले जे 3 नंबर नाड़ी उपरे पूरा हेई गला मास्टर तारा आवश्यक किछि नाही सरला तो सेतिकिटा दरकार शेष यात्रा हे गला दिवस हाँ दिवसे मरण हेबो जन्म दंड आ मते न लागियो जो आमर महापुरुषों लेखा को स्वीकारी बल बोली से दिवसे मरण हम ताकू कंट्रोवर्सी करदे माने बाह्य जगतर लोक मैंने ताकू आम बहुत माने ये करला परे अनुभव आसला जे दिवसर अर्थ कौन आपन से दिवस टाकू कौन बुझीचंती सूर्य नाई सेटाकू से महापुरुष ताकू गोटे अलगा बाटरे बुझेले कहले दिवस बोले ये 2 की बसईकिरी 2 की बसईकिरी 3 रे जे थिबो माने 2 की बसई दबो ये जो 2 इला पिला याकू बस कर दे कौन तृतीय रे जे थिबो सी केवल जमदंड एकदम आपनकर ए कथा दृष्टि एकदम सत्य कथाटी 2 वर्ष बेनी पुड़ा को बसैला परे बंद कले जेतेले दीटा को पुड़ा रे प्राण यातायात बंद हुए सेतेले सुषुम्ना रे प्राण जाए उजानी सेतिक बेले उठे बोली कहा जाए से समयटा सहस्र को यात्रा हुए ब्रह्मरंध्र खुली जाए से समय रे सेइतपई कुहाई दिवस तेणु दिवस एइतपई आमे ताकू माने धरिकी नौचु सूर्य को अर्थ जेते बेले चंद्र नाड़ी रे हमर तपस्या हुए सब बेले हमर सूर्य नाड़ी रे तपस्या हुएनी कारण सूर्य नाड़ी होची माने अल्प समय पई ब्रह्मरंध्र को ठोकर करिकी खोले एवं चंद्र नाड़ी शांत करिकी मनुष्य को बहुत समय दीर्घ समय ध्यान रे बसैकिरी सूर्य अर्थ ज्योति दर्शन कराए तेणु सूर्य होची दिवस तेणु सूर्य होची ज्योति ज्योति को दर्शन सेतिक बेले करा जाए जेतेले 2टी याक नाक पुड़ा प्राण यातायात बंद होई सुषुम्ना रे प्राण चालू थाए बस कथा से एटा होची निर्जास सेतै कहले परम शास्त्र भागवत अभ्यास करूथिबो नित्य ये कथार तात्पर्यटा को ताकू भी माने ये भी गोटे माने ये भीतर रही गला कौन ना परम शास्त्र होची भागवत ये जीव शास्त्र नुहे जीव आधे किछि पाइबनी है ना परम विषय रे जहार ज्ञान नथिबो से ये जिनसटा को बुझी परिबनी कौन से कहले ना अभ्यास करूथिबो नित्य अच्छा आज गोटे अध्याय पढ़िला बेलू काली तो आउ गोटे अध्याय पढ़िले ताले अभ्यास कोटा हला हेलानी ना नहीं कारण आमको विराट बड़ ग्रंथ से ताको आज गोटे अध्याय पढ़ले काली आ गोटे अध्याय तापरदिन आ गोटे अध्याय ये अभ्यास हेलानी से पुणी कहले नित्यर अर्थटा सेठी नीति आउ नित्य या भितर रहिला विभाजन देखि नित्य बोले सबु बेले ठीक माने परम शास्त्र भागवत को जे सबु बेले अभ्यास करूथिबो ताहले से तरी जीव ए दुनिया एकदम सत्य आज्ञा कारण से कहउचंती मो आत्मा निरंजन मूल आउ समस्ते मोर डाल आत्मा सकल घटे थाई जहार क्षय वृद्धि नहीं
नित्य ये आत्मार संस्थान सर्वदा आत्मा जे निर्गुण आत्मा जे स्वयं नारायण आत्मा जे अटे आर्तत्राण आत्मा जे अटे अकटा अबटा आत्मा जे नुहे लता कंटा आसीबा जीवा जे हेउछि करी सबु से कराउछि निष्काम जोगरे जे निज नाम को धुए पाद पानी नहीं ताकू बुझीब किए ताकू बुझीब किए। तेणु ये स्पष्ट भाव रे भगवान श्रीमद भागवत एवं भगवत गीतारे एटा को कहिसंती आत्मा संपर्कित एवं से गोटे कथा कहउचंती देखो ए जेते नत नदी स्वभावे मिशंती जलधि सोनाम गुण पासरंती लवण जले से मिशंती सकल तीर्थ घेनी हरि नीलकंदरे विजय करी वेदांते सार ब्रह्म सेई वेद ही कल्पी न पारई माने कौन बुझुचंती वेदांते सार ब्रह्म सेई वेद जाकू कल्पी न पारई माने केते गभीर भाव रे से कथाटा को कुहा जायछि जे ये वेद ज्ञान ठारू मध्य आहुरी ऊर्ध्व एवं से होची निर्वेद तेणु निर्वेद रु वेदर सृष्टि तेणु तू वेद पढ़िकी पंडित हबार आवश्यक नहीं तू जदि पारुचु ताहले सेइथरे रह कोउथरे ना भागवत कहउचंती प्राण तोलिब जोग बळे स्थापिब हृद कमले पुणी तोलिब ब्रह्म पुणी तोलिब हृद मध्ये नेई स्थापिब ब्रह्म मध्ये से ब्रह्मरंध्रे भेदिबारे परम ब्रह्म आस्थान रे आत्मा को आपणे उद्धारे निष्काम जन्मे जामन रे समता दृष्टि सत्य भाषा नित्य करिब एणे आशा परिचरणे जार श्रद्धा ताकू न लागे भव बाधा मोर चरण जे चिंतई संसारे तार भय नाही शरण पश मोर पादे न डर विष या विषादे जीव ज्ञान भाव देख दुख को मणे महासुख पुणी बुड़ई पुणी उठई निगम पथ निश्चय हुड़ई। तेणु ये जीवटी सब बेले कौन से पूरा प्रांजल कहीदेले जीव ज्ञान भाव देख दुख को मणे महासुख तेणु ये जीवटा तो अज्ञान भाव रही तेणु दुख को से सुख भावी अनित्य को सत्य भावी मिथ्या को सत्य भावी तेणु अनित्य को नित्य भावी ये अनित्य जगत को माड़ी बसछि द्रव्य जगत को माड़ी बसछि जो द्रव्य आज अच्छी काली रहिबनी ताकू धरिक आनंदित जहाँ सत्य माने प्राण तोलिब जोग बळे नेई स्थापिब हृदय कमले पुणी तोलिब हृदय मध्ये नेई स्थापिब ब्रह्म मध्ये से ब्रह्म रंध्रे भेदिबारे परम ब्रह्म आस्थान रे आत्मा को आपणे उद्धारे निष्काम जन्म जा मन रे निष्काम भाव सृष्टि हम आत्मा को से उद्धार कर ना से आत्मा सेमती जमती रड़ निआरे पाउंश चढ़ीगला पर तार चक भांगी जाए तार ज्योति मौली जाए आउ सेतरे किछि हुएनी घटेनी तेणु पाउंश झाड़िबा को हम बारंबार ये मन रे बारंबार पाउंश लागिबो तेणु प्रतिदिन अभ्यास करूथिबो नित्य परम शास्त्र भागवत अभ्यास करूथिबो नित्य ठीक 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 तेणु जीवाकू पड़ो साधिबा को पड़ो कथबार्ता किसी ना ठीक 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 बसवा कह ठीक एते महापुरुष कहले माने आखिते रटिबा ध्यान नहई कहवा बोलिया ज्ञान नहई ये कहवा बोलियार किछि कथा नाही किछि जहाँ अच्छी पर आमे परस्पर सत्संग कले आज्ञा आज्ञा अशोक बाबा चाहिए जगन्नाथ एडे बड़ सुंदर सेवक से चाहिए जे प्रभुंकर कथा टिके आलोचना हबो प्रभु चाहिए सहित आलोचना होला कथा सरीगला किंतु ये कथार किछि नहीं हमको बसिबा को हबो हमको अभ्यास करबा को हबो हमको से प्रभुंको भितरे कारण मन
ଭାରି ଚଞ୍ଚଳ ଏଇନା ଅଛି ଏଇନା ନାହିଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବ। ମନ ଯେତେ ଥୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ସେ ରହିଗଲା, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଗୋଟାକ ହଉଛି ଗୁରୁ ତତ୍ଵ। ସେଇ ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ଯିଏ ଧରିଲା, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନକୁ ରଖିଲା, ସେଇଟା ଛାଡିଦେଲେ ମନ ଯୋଉଠି ସେଇଠି। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ନାକରୁ ଯଦି ମନ ଖସିଲା ତାହେଲେ କଥା ସଇଲା। ହଁ ତେଣୁ ନାକ ଉପରେ ବସ। ହଁ ହଁ ଠିକ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଥୟ କରିଥିବୁ ମନ ପବନ, ଯୋଗଥା ଯେମନ୍ତେ ନହିବ ମନ, ଜୁତିଲୋ ଅନୁସରଣ ଥିବୁ, ହଁ ନୟନେ ଦେଖିବୁ କଳା କହ୍ନାଇ। ସେ ଥୟ କରିଥିବ ମନକୁ ଆଉ ପବନକୁ। ମନ ବୋଇଲେ ମନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଆଖି। ଆଖିକି ଯଦି ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ଦେଖ ଦିଶୁ ଅଛି ଜକ ଜକ, ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ଦେଖ ଦିଶୁ ଅଛି ଜକ ଜକ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଜକ ଜକ ହେଇକି ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଭକ୍ତିଟା ରହିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା, ନହେଲେ କେମିତି ଦେଖିବେ? ନିଶ୍ଚିତ 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 ନିଶ୍ଚିତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେତିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହଉ।